aha, evo viš kada ja pirnem ovdje, onda odavdje još izbacimo malo zraka. Da, i meni je ovdje isto puno zraka nabijao i počelo je izlaziti odavdje van. Dobar dan, bagerko je popravljen. Ovdje u ruci imam vike glave, doduše ne baš od njega, ovoga sam našao jedan, eto, samo primjerak da znaš o čemu se radi, pa da ti mogu pokazati i odnosno reći sve šta sam naučio u ovoj temi. Tu smo mijenjali glavu, znači nova glava je ovdje, nova brtva glave. To sam sve fino sastavio prije par dana, upalio bager i razveselio sam se kako dobro radi i pomislio da je problem riješen. 2 dana recimo bilo dobra situacija, nije nabijao pritisak u ovaj rashladni sistem. I onda je ponovno počeo nabijati pritisak. U razgovoru sa kolegama rekli su mi da vici, ponavljam, ovo nije taj njegov vijak, ali nema veze da znaš o čemu pričamo, da se vici izduže i da je nužno staviti nove vike. Ok, to sam poslušao i naručio nove vike i stigli vici. Međutim, pazi sad ovo, vici kad su stigli novi i ovi moji rabljeni usporedbom potpuno ista dužina. Znači nisu se izdužili i nije problem u tome. I da skratim priču, trebalo je glavu jače zategniti. Znači moment ključem sam dotezao na 9,5-10 kila, što iskreno činilo mi se onako slabašno. I onda sam evo baš jučer dotegnio na 12 kila isto ovu glavu i vidi čuda, prestao je nabijati pritisak u ovu sistem. Evo, hladan je, sada ćemo ga upaliti. Jutro je subota, ovdje nas čeka jedna divna epizoda, premjestiti ovu garažu i onaj tamo kontejner koji je baš teži uz pomoć bagera, uz pomoć sva 3 bagera, na ovu ovdje lokaciju. To radim iz 2 razloga. Dunav raste, upravo je sad ona priča poplave, Mađarska, sve živo pliva i taj vodeni val stiže kod nas. Evo u Batini je već alarmantno stanje i za očekivati je da ćemo unazad i mi dobiti vodu i ovdje da će biti poplava. Kao što sam već imao poplavu, pa ovo mi je tu povišeni teren i plan je sve danas ili u ponedjeljak premjestiti dalje. Ok, ajmo mi upaliti bagerka i da ti pokažem sve. Gledaj kako dobro pali, nek mu grijač odradi. To kao da mi je malo akumulator oslabio ovih dana, moguće, pa malo slabije za anlasuje. Čekaj da vidimo automatski gas. To, dobro. Upalit ćemo ga. Ok, još je prehladan da radi, tako ću ga ja ovdje malo smanjiti. To, ok. Ovo je mu dobar gas za zagrijavanje. A mi sada idemo ovdje na posao. Znači uvijek je ovdje bio problem da ovo crijevo napiri. Znači ovako ti mora biti, ne znam da sada vidiš, znači kada otvoriš čep dok je stroj hladan, ne smije ti ovdje dizati tekućinu i izbacivati je van. Smije kasnije, naravno dok se stroj malo ugrije, malo više, kada se volumen tekućine poveća, mora negdje naravno izlaziti. I zato imamo ovaj dvostruki čep koji će višak pustiti van. U svakom slučaju, baš je sada ovdje mračno, pa ne vidim. Možda minimalno ovdje fali tekućine, sad ćemo i to riješiti. Evo ovdje imam obične vode, pa ćemo to ubaciti. To je dobro. Znači, jučer sam ga sastavio, evo danas mu je prvo paljenje poslije. To, sada vidiš o čem sam ti pričao. Evo ti nivo vode i to je super. Nema mjehurića, ne podiže
Sa ovime smo zadovoljni. Evo, da te podsjetim, nije bio problem u vicima koji su izgledaju baš dobro. Hvala ovome mome čovjeku što mi ih je donio i hvala na razumijevanju što na kraju ih nisam uzeo kad smo ih usporedili. Sad ćemo zatvoriti čep. Ok, normalno ti je, ovo ti je normalno da malo tlak naraste pa da se malo nivo vode povećava. To je što će mašina biti toplija, toga će biti sve više i više. Znači, ako imamo još koji mali mjehurić, to lako može biti da je od zraka, ali bitno da ih nema. Aha, evo viš, kada ja pirnem ovdje, onda odavdje još izbacimo malo zraka. Evo, to je to. To je to što smo mi morali dobiti. Nemamo mjehuriće, mašina radi sasvim dobro, ventile sam podesio 2 puta, tako da je spreman je sada za rad. Da. Imaš još jedan trik kako ćeš znati da ti sve dobro radi, znači morati ovaj nivo u posudi, on ti mora rasti i smanjivati se i to ne previše. Temperatura ove glave je oko 800 stupnjeva, to znaš, komora izgaranja, velike su temperature i sistem mora biti zatvoren. Može, stavljamo čep. I to je to. Još ćemo samo jedan put ponoviti. Znači, ne smiješ imati mjehuriše tu, ne smiješ imati jako naglo dizanje razine vode, pogotovo ne čim upališ stroj, jer to nema smisla. Druga stvar je kada se rashlada tekućina već zagrije, ona se širi, to smo već i rekli, i mora negdje izlaziti van. Izlazi van preko ovoga ventila i u ovu posudu ti ulazi višak vode. Počeo sam ti pričati o tome kako se možeš kontrolirati da li ti sistem dobro radi. Znači, u sistemu rada pogledaj si ujutro kada počneš sa radom, zapamti si nivo tekućine i kad je mašina jako zagrijena, to treba narasti centimetar, 2, ne previše. I isto tako, kada ga ugasiš, ta tekućina se mora vratiti, znači, nazad u sistem kada se opet smanji volumen. Javio mi se jedan kolega, pitao za savjet, slušaj šta se njemu događalo. Njemu je stroj tokom rada istiskao svu tekućinu van. A isto to se i kod mene događalo. Pa prijatelju, zašto ti se to događa? Zato što dobivaš ogromnu količinu zraka u rashladnu tekućinu. Znači, nemaš samo povećanje tekućine što je normalno, nego ti dobivaš i zrak, a zrak dobivaš jer ti negdje propušta cilindar, da li kroz brtvu glave, da li kroz glavu, da li kroz blok. To trebaš ono riješiti. Znači, ja sam ovdje mijenjao glavu zato što je moja glava pukla. Ne ova, nego ova od stroja. Ovo je baš čudno zvučalo. Šta sam ti htio još reći? Da se vratimo na ovo. Znači, i meni je ovdje isto puno zraka nabijao i počelo je izlaziti odavdje van. I onda mi je prijatelj rekao, pa kuva mi stroj. Pa zapravo nije ti kuvao jer nije mu bila temperatura, ne znam, 110 pa da je ključala ta voda, nego ti je zrak istiskao van pod velikim pritiskom. Tako je to, ali on kaže da je riješio taj problem, da mu je hladnjak bio zaštopan, da mu je samo stalo 2,5 litre vode u cijeli hladnjak. Poslije toga se nismo čuli, ne znam sada kako ide njegova priča, ali moja priča što ti ja mogu potvrditi je, znači, da sam ja ovdje imao isto povećanje nivoa i to znatno, znači ne 1 cm ili 2 kao što smo rekli, nego kompletno do vrha, tako da mi je počela voda izlaziti van i na ovaj odušak ovdje špricati. Ovo je sve bilo
mokro, a temperatura nije bila u crvenom. To ti je to, znači zbog previše zraka u rashladnom sistemu. Evo, nadam se da sam ti sve sada objasnio. Idemo mi samo probati kako je sada ovo crijevo. Super, gledaj, mogu ga stisnuti. To je to. Odlično. I to ti je isto jedan pokazatelj. Znači, pazi, zbog svog tog tlaka mora to crijevo biti malo tvrđe i tvrđe i tvrđe, ali ne u toj mjeri da ga ne možeš pritisnuti. Ovo je za sada sve super. Idemo vidjeti iznutra šta kažu temperature. Mada temperatura je divna. Ništa. I ovaj moja sonda isto odlično pokazuje temperaturu. Ej, to će konačno biti to. Evo, čini se da je sada popravljen. Aha, da, mogu ti još pokazati šta sam novo napravio. Smanjit ćemo mu sada automatski gas. Neka radi još malo tiše. Pa vidiš, baš dobro radi. Aktivirat ćemo automatski gas. Neka mu se smanje okretaj. Evo, sad je smanjio okretaj. Vidiš šta sam još napravio ovih dana. Ovdje sam nalijepio ovu foliju koja je toliko dobra da mogu ruku držati sada ovdje. Ovdje sam omotao ovu traku i sada mi ne grije ovaj zračni filter što je prije bio problem. Znači, ovo ti je isto jedna bitna stavka da imaš na svome stroju. Pogledaj kako je ovdje jako blizu auspuh od usisa zraka. Znači, to nema smisla, pogotovo kod ljetnih vrućina. Taj auspuh ti još dodatno zagrijava zrak koji ulazi i onako već jako ugrijani motor. I to ti je lančana reakcija, znaš, koja nema kraja. Ako nemaš ovu foliju, nabavi je, stavi je za zimske dane, jesenske, naravno to nije problem, ali kada dođu one velike vrućine, vidiš i sam da su sve veće te vrućine, onda tvoj stroj se muči i pati. Zbog te male folije ćeš mu uvelike pomoći. Naravno, ima smisla, jer neće dobivati toliko vreli zrak u cilindar. Evo, ovo sad radi odlično sve. Znači, jedva osjetim toplinu. Da, pogledaj, ovo je super. Naravno, mi sada čep ne smijemo otvoriti, jer kad bi ga sada otvorili u ovome trenutku, već bi imali tu poveći pritisak. Ne baš poveći, nešto bi tekućine izašlo van, ali čep se ne otvara. Znači, nema otvaranja čepa dok je mašina vruća. To smo smjeli napraviti samo ujutro dok je bio stroj hladan. Pa evo, mislim da sam ti sada sve pokazao, sve rekao. Baš radi dobro. 3 cilindra. Bolje od ovoga ni ne može raditi, obzirom da je 3 cilindra. Evo, spreman je da ga sklopimo i da radim s njime. Nadam se da si uživao gledajući. Ako ti se svidjelo šta si vidio, možeš ostaviti komentar, možeš ostaviti like. Hvala ti na tome, to će mi pomoći u mome razvoju. I nadam se da si i ti nešto novo naučio. Ja isto jesam. Da, i samo bih ti rekao još da i u ovom servis manual u pucima isto nisam našao podatak da se ti vici moraju mijenjati. Zato i ovaj moj čovjek je bio malo iznenađen kada sam tražio 14 novih vijaka. Ok, to je moj zaključak svega. Stavio sam drugu glavu, novu brtvu glave i nisam dovoljno dobro dotegnio glavu. Zbog toga je 2 dana se ponašao dobro stroj i onda baš kada mi je došao jedan vrlo zainteresiran mladić pogledati stroj koji će biti na prodaju ubrzo, baš onda mi je bio neispravan taj sistem i nabijalo je pritisak i tako dalje, ali sad sam to riješio i to na jednostavan način
da sam glavu dotegao na 12 kila umjesto preporučenih 10 i dalo bi se zaključiti da ona brtva koja je metalna da se stanjila i da zbog toga se to sve dogodilo. U svakom slučaju ovo je sada dobro, pratit ćemo ga još nekoliko epizoda u radu i kada bude 100% siguran da to sve valja, onda će onda će bagerko biti oglašen i biti će na prodaju. Ovdje ima pet njegovih kašika, ima nove gusjenice, servisi su odrađeni svi po redu, luftova nešto ima, to ćemo proći pokazati, ali sve u svemu jedan pristojan stroj, obzirom da je star, jako je dobar, treba uzeti u obzir da je on ipak stariji dečko. Uglavnom, hvala ti na gledanju, to je sve i vidimo se u nekoj novoj epizodi. Doviđenja!